il Oui, parfait. existait un code de la construction qui date de 1956, mais qui n'est pas opposable au tiers, qui est tombé dans la désuétude, qui n'a pas évolué en fait. Il date, c'était fait par les Français, et, ils ont travaillé avec. Je vais placer vite fait le contexte par rapport à la loi 29-18. Donc la loi 29-18, c'était effectivement un prémisse je veux dire, une prémisse de code de la construction. Donc cette loi, elle est venue parce qu'elle est inscrite à peu près dans la loi 1689 et la loi 1290, qui ont déjà lancé la réalisation de ces codes-là. Donc on a deux codes qui sont absents. On a le code d'urbanisme et on a le code de la construction qui n'existe pas au Maroc. Donc, la loi 29-18, elle est venue pour effectivement répondre à cette lacune-là, mais elle est restée en suspens. Donc, elle a mis en place la notion de qualité, la notion de sécurité, la notion de stabilité et la notion de durabilité. Et c'est une loi qui est venue à l'improviste comme ça, en catimini, mais qui était déjà réfléchie par des architectes tels que notre confrère Sharafdin Barrada en 2013. Et puis de 2013 jusqu'à nos jours, elle était dans les tiroirs et après on l'a sortie en catimini en fin décembre. Cette loi-là, elle est inachevée et il y avait un tollé. Heureusement qu'on avait créé le conseil des professionnels du cadre bâti qui regroupe les architectes, les géomètres, les ingénieurs, tout type d'ingénieurs, les bureaux de contrôle, les laboratoires et puis dernièrement les notaires. Donc, puisqu'ils ont un poids quelque part, on a stoppé effectivement cette loi, elle est retournée à l'envoyeur, donc elle est maintenant dans les jalons du ministère de l'Habitat qui est en train de la revoir. Donc il va encore repartir. Donc la grande critique de cette loi-là, qui était fondamentale, c'est de ne pas accompagner effectivement le fait de mettre en place les acteurs d'un code véritable de la construction. Donc qu'est-ce que c'est que le code de la construction? Le code de la construction, c'est ce qui va permettre à l'ensemble des acteurs de se retrouver dans un cadre juridique bien précis. Quand il y a une faille dans un ouvrage, on va directement vers l'article de loi qui parle effectivement de la façon de faire cet ouvrage et on va détecter les malfaçons. Je vais prendre le cas que je connais très bien, le cas de la France, avec le code de la construction français qui est fait jusqu'à 900 pages. Donc, il y a tous les articles de loi concernant la construction et l'habitation dedans, c'est-à-dire la sécurité incendie, c'est toute la réglementation concernant. Vous prenez un ascenseur, vous dites j'ai combien d'habitants dans cet immeuble-là, vous regardez l'article, vous regardez le schéma et vous travaillez. Ça, il n'y a pas 19 000 façons effectivement de tourner autour de vous. Donc, tout est dessiné et tout est figé. Après, il y a le parallèle de ça, c'est ce qu'on appelle les documents techniques unifiés. Donc, les documents techniques unifiés, ils sont faits par le CSTB, c'est-à-dire le Centre national de la recherche scientifique et technique dans le bâtiment. Nous, on ne l'a pas. Dans ce qu'on a, on a LP2E, qui essaye de débattre effectivement avec les moyens du bord, avec certains effectivement promoteurs de matériaux, fournisseurs de matériaux qui peuvent valider leurs matériaux auprès de LP2E pour dire j'ai l'agrément donc je travaille. On a aussi sur pas mal effectivement de décrets l'ouverture de la brèche en disant que vous pouvez utiliser certains articles dans les CPS qui peuvent faire des références à l'étranger. D'accord? Donc ça, c'est quand on fait le CPS, on dit par exemple se référer au fascicule Intel, fascicule 35 par exemple sur l'aménagement extérieur, fascicule je ne sais pas 48 sur les terrassements, fascicule temps pour le béton armé, ainsi de suite. Donc ce que des fascicules français. Donc on a effectivement aujourd'hui l'ouverture d'appliquer ces fascicules-là. Donc la loi 29-18, elle a aussi déterminé la typologie des eurocodes pour les ingénieurs, comment ils vont travailler là-dessus. Et en même temps, elle a défini certaines responsabilités, c'est-à-dire on a mélangé tout, on a mélangé les responsabilités des uns et des autres, parce qu'on a introduit effectivement certains personnages, certains acteurs de l'acte de bâtir,
Et on a réactualisé l'article 769 du DOC pour mettre l'ensemble effectivement des acteurs du bâtiment au même pied d'égalité. Ça veut dire qu'avant, c'est que l'entrepreneur et l'architecte qui casquent. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Si cette loi effectivement vient à sortir, c'est tout le monde. Autre chose qui est très importante dans cette loi, c'est la notion de responsabilité de tout un chacun par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire un maître d'ouvrage n'a plus le droit de donner un ordre à une entreprise. Sinon, c'est la prison. Il doit effectivement assumer sa responsabilité. Et chacun qui donne un droit, il est effectivement fautif. C'est-à-dire il n'a le droit d'interroger ou de donner effectivement des consignes que dans son domaine respectif. Voilà. Voilà ce que je peux dire, si vous voulez, par rapport effectivement à cette absence de code, qui est très important. Il faut faire la différence entre le code général qu'on a aujourd'hui de la construction et le code de la construction. Le code général de la construction, il est plus administratif. C'est juste une organisation, effectivement, de la façon de faire. Donc, c'est plus le permis de construire, ce qu'il faut remplir. C'est pas le côté technique de la chose qui est très important. Donc, nous travaillons tous comme ça au pifomètre et ça nous pose énormément de problèmes. Et surtout pour ceux qui travaillent le BIM aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises, des grandes enseignes marocaines qui sont là. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec Mazen pour la centrale solaire de Ouarzazate, et vous avez en face des Américains, des Espagnols, des Chinois. Et là, vous êtes obligé d'avoir, nous, on n'a rien, d'avoir un code quelque part. Parce que ces gens-là, ils vont vous imposer leur code. Vous allez travailler avec leur code et vous allez subir effectivement tous les aléas de l'anglais, tout ce que vous voulez, et quelque chose qui vous tombe dessus. Donc, on a besoin d'un code. Le ministère, à mon avis, ils ont lancé l'année dernière, apparemment, ils ont lancé un appel d'offres. Il y a un bureau d'études qui travaille dessus et ce n'est pas encore sorti. Il existe aujourd'hui, la normalisation est en cours. Le CNOA, on est sollicité. Il y a une personne de chez nous qui assiste pratiquement toutes les semaines à la normalisation. La normalisation, elle a démarré depuis 1 an. Ils ont normalisé tout, c'est-à-dire c'est siégé et c'est sous la houlette du ministère de l'Équipement. On demande notre avis, c'est-à-dire on n'a pas de technicité, l'architecte ne calcule pas. On est allé nous même plus loin, on donnait même notre avis au niveau du matériau bioressourcé, c'est-à-dire pour favoriser l'éco-construction. Il a parlé par exemple de la construction en terre. Aujourd'hui, la défaillance de la construction en terre, on a construit pratiquement 3000 ans avec tout le Maroc en terre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas adopter les matériaux terre dans votre construction parce qu'ils ne rentrent pas dans le circuit de l'appel d'offres. Bien sûr, la problématique aujourd'hui n'est pas dans les matériaux de construction courants. La problématique, elle est comment adapter par exemple le pisé. Le pisé, moi j'ai construit un village dans la centrale solaire en terre, on était obligé d'aller chercher le Certex, qui est un organisme canadien qui va se porter garant, et c'est lui qui lance l'appel d'offres, soi-disant entre parenthèses, et qui ramène les artisans de l'autre côté pour monter cette opération. C'est-à-dire aujourd'hui, tout l'artisanat qui concerne l'architecture en terre, elle est évacuée. Par contre, ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle la brique G. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'efficacité énergétique, c'est-à-dire rien ne t'empêche que dans le tableau, en fonction des régions, tu as le calcul effectivement de la déperdition thermique par rapport au matériau. Donc, tu prends ce facteur-là et quel que soit ce que tu fais, si tu veux de l'autre côté, tu peux le faire. La seule contrainte que tu as, il faut effectivement que tu répondes à la stabilité et 2, il faut que tu répondes à la sécurité. C'est les deux contraintes si tu veux, qu'on a aujourd'hui au Maroc. Il faut effectivement l'agrément des pompiers. J'ai fait à la FIA où ils ont fait effectivement que ça tient. Wesh, 1 heure, une demi-heure, qu'importe si tu veux, ils vont te donner le M0, le M de la chose. Et puis, de l'autre côté, c'est au niveau effectivement de sa stabilité. Est-ce que tu vas l'utiliser juste comme cloison et ça s'arrête là, ou bien tu es dans un système porteur et autres. Oui. De toute façon, si tu veux, c'est la brique en général, ou bien la déperdition en matière d'échange, si tu veux, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est l'effet de l'inertie thermique. Et dans la brique, ce qu'on appelle la brique G, c'est les alvéoles. On fait tourner pas mal de serpentins à l'intérieur, comme ça,
On ralentit, si tu veux, la D'ailleurs, on propagation appelle la de brique la alvéolaire, température jusqu'à... effectivement, c'est Rachid. Voilà, elle est alvéolaire parce qu'il y a tellement d'enjeux et de vide pour ralentir la propagation effectivement de la température Exactement. entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, on peut le Effectivement. faire. Et surtout, si tu veux, limiter les litiges qu'il y a dans un chantier. Aujourd'hui, quand tu as un Exactement. problème, on ne sait pas qui fait quoi. Et on prend l'architecte, on le met en prison, on lui dit débrouille, c'est à toi de déterminer qui a fait la faute. Alors que si c'était bien clarifié, bien spécifié, quand tu fabriques, quand tu dessines, quand tu écris, tu rédiges ton CPS, tu sais pertinemment faire des références, si tu veux, directement à l'article du code de la construction qui parle de ce que tu as fait. Comme ça, on travaille dans ce qu'on appelle la règle de l'art. La règle de l'art, c'est de respecter la règle. Et puisque nous, on n'a pas de règle, donc on fait n'importe quoi. Un ouvrage, c'est un ensemble d'acteurs, c'est pas que l'architecte. C'est-à-dire, tu peux dire, je veux tel matériau, mais puisque toi, tu n'as pas la casquette du calculateur, donc tu ne prends pas la responsabilité de calculer la descente des charges ou bien l'écrasement de ce matériau, et ainsi de suite. Il y a un laboratoire qui doit le faire et qui doit te dire, prends ce matériau-là et utilise-le. Comme ça, tu es couvert. Si toi, tu joues, si tu veux, à l'apprenti sorcier, c'est pas évident. Donc, nous, on a une responsabilité quelque part dans la prescription du matériau. D'ailleurs, on a un C'est-à-dire, vrai c'est toi problème qui de vas prescription. choisir tel matériau ou tel matériau. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'architecte, il va désigner quelque part un matériau. Donc, ce Ouais. matériau, il peut appartenir à quelqu'un, c'est-à-dire à une entreprise. Tu n'as pas le droit de désigner directement, de dire c'est l'entreprise Intel ou bien le matériau qui s'appelle X. Tu peux, on te rajoute dans le code des marchés, on te dit tu peux faire similaire. Mais tu fais la description. Là je te donne l'article dans le CCHG, on écrit similaire, il faut se référer au similaire, il n'y a pas de problème. Mais tu décris. Tu ne vas pas dire tel matériau, je ne sais pas, une phrase, et après au similaire. Non, tu décris ton matériau jusqu'au bout et tu dis au similaire, si tu veux. Ouais. Ça, c'est valable. Il n'y a pas de, il y a pas de hic. Ce que je veux dire, c'est juste la notion de responsabilité de l'architecte au niveau de la prescription. Dans certaines jurisprudences, on est responsable de 30% dans la déformation de l'ouvrage par la suite quand ça tombe et qu'il n'y a pas de responsabilité, si tu veux, et dans la responsabilité du lieu, on prend 30% je veux dire de la prescription, ça nous revient. Ça d'une part. D'autre part, quelque part, si tu veux, avec la loi sur l'efficacité énergétique, on parle des matériaux malgré nous. Donc, tu vois, c'est-à-dire quand tu vas faire la notice, quand tu vas déposer la notice qui accompagne le permis de construire, tu es obligé à ce que les matériaux, ou même les matériaux qu'on fait, si tu veux, avec la DERIR, quand elle a fait avec son petit logiciel Binayat ou Binayat Pro, ils ont utilisé pas mal de matériaux en fonction des 6 zones de Maghreb. Donc, on sait quels sont les matériaux, si tu veux, utiliser. Aujourd'hui, moi, je suis content parce qu'on a milité pour que le chanvre rentre au Maroc. Maintenant, on peut prescrire le chanvre et travailler avec. Mais maintenant, les architectes, ils peuvent travailler avec des matériaux extérieurs qui sont réputés quelque part illicites. Oui, bien sûr. Ça, tu as souligné la notion effectivement de sécurité incendie. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'ingénieur spécialisé reconnu par la loi qui rédige effectivement ce texte qui protège l'architecte. C'est-à-dire, lui, il va te faire, c'est un colonel pompier ou qu'importe, c'est un bureau d'études qui est là, il ne peut pas cacheter. C'est-à-dire, la responsabilité de l'architecte, il est reconnue dans la sécurité incendie. C'est à l'architecte de déterminer effectivement toute l'application du décret. Tu vois, ça c'est Ouais. quelque chose que les architectes ignorent et en cas de pépin, ils l'ont dans le baba. Moi je me rappelle très bien, on avait gagné un concours, l'entrée de Jadida qui était à MIGH, et puis au niveau permis, il existe 2 ou 3 grands cabinets effectivement en matière de sécurité entre Rabat et Casablanca. Il nous a tout fait, mais il ne voulait pas cacher. Et en plus, quand on a déposé le permis, c'est notre cachet qui était sur le calcul de tout ce qui a été fait ou toute la notice effectivement de sécurité du bureau d'études.
C'est-à-dire, on a pris la responsabilité de ça. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant pour les architectes de travailler, de décomposer je veux dire, ce code de sécurité et de le faire avec des petits croquis, comme le code de sécurité en France. Et ça fait beaucoup de boulot. Moi, je me rappelle, en sortant de l'école d'archi, j'ai travaillé chez les syndics qu'avec le code de sécurité. On allait dans les immeubles et puis on dessinait des choses, on faisait le circuit effectivement on posait regardait les arrières s'ils sont là, les bouches ils sont là, et ça nous faisait effectivement des rentrées en première, deuxième année d'exercice. Donc là, la responsabilité de l'architecte en matière de sécurité, elle est là. Que ce soit les pompiers qui nous accompagnent ou qui ne nous accompagnent pas, en cas d'incendie, dans un immeuble, l'architecte il casque. On a un problème, on a tout ce j'appelle ça le PPR, le plan de protection contre tout type de risque. On a un problème sérieux dans ce pays. On a un problème de tsunami. Il faut savoir que le Marocain, il craint la mer. On a toujours construit les maisons, enfin nos villes qui sont à l'intérieur des terres. En bord de mer, le tremblement de terre de 1755, il est toujours dans la mémoire des anciens. Donc, ça veut dire les plaques tectoniques qui sont sur l'Atlantique. وهذا الزلزال ديال 1755 il a emporté 30 000 Marocains من طنجة حتى لأكادير et puis il est rentré 10 km في les terres. Les Américains de l'autre côté, ils l'appellent le Big One. Il va revenir, il revient tous les 500 ans. Donc حنا جينا وشدينا لا فاصاد ماريتيم وبنيناها وعمرناها وكنزيدوا نعمروها ونجيبوا لها الطي جي في ونجيبوا لها لوتوروت وحنا خدامين وفرحانين. دونك كاين هاد لا نوسيون لقاش جبتي لا نوسيون de sécurité. Moi je parle de la sécurité à l'échelle globale. Là, c'est le plus large. On a le danger effectivement au niveau de la côte, on a la montée des eaux au niveau du changement climatique, si tu veux, avec 2 degrés, on a 1,50 m ou 2 mètres. On a la notion d'effondrement d'immeubles, c'est-à-dire aujourd'hui pas mal de constructions sans géotechnie, sans savoir effectivement chez le sous-sol ولا ما يشد شيء، تبع الخطرات كطيح. راه شحال من وحده تبنات فوق دي غاليري فوق دي بتي تروك وما عارفين جميع حتى كطيح. دونك اللي بغيت نقول كون سا طومب اون نا با فين نعتقوا عباد الله. البومبيه راه في شكل و لو ليو سي تو ديال ليفوندرومون راه في شكل سكو في لي بلون داميناجمون اللي عندنا ما عندهمش une logique de PPR, de plan de protection contre les risques d'abord, c'est-à-dire de mettre du vide, de mettre des gymnases, de mettre des choses pour sauver effectivement ce qu'il y a à sauver. Aujourd'hui, la seule chose, c'est que dire les GH, qui est à moins de 3 km que d'une caserne pompier, ou la caserne pompier donc si tu veux la notion de gestion du risque à l'échelle de tout le territoire, quel que soit le risque, l'inondation, l'effondrement, le tsunami, la montée de tout ce que tu veux, et ça c'est quelque chose de très 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 important et très grave. Donc غادي ندخلوا في هذه القضيه ديال نزيدوا هذا السيغما ديال لا سيكوريتي انسوندي اللي يزيد على هذه المسائل. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, aujourd'hui, c'est l'architecte qui est responsable de ce qu'il produit comme plan. Il a appliqué effectivement à la lettre le code de la sécurité incendie ou là. أنا عندي deux choses que je dis à mes étudiants. تنقول له غادي تشد حداك تحفظوا le code de la sécurité incendie راه فيه الكادر جينيرال وفيه الكادر سبيسيفيك en fonction effectivement ce que tu fais. واش عندك ان ERP établissement recevant du public ولا ما عندكش، واش tu es dans telle catégorie، واش سير للشابيتر وداك الشابيتر غادي يقول لك كاين لا ديستونس ديال لا بورت بارابور ليسكالي كي هادي كي هادي، ومن بعد في ليكزيجونس ايفيكتيفمون ديال لي كوب فو كتخدم راك ناشط مع راسك وراه حطيتي المسائل قانونيا. لو بيم الا ما كانش عندك نورماليزاسيون ما غاديش تخدم. الا ما عندكش مثلا ما عرفتيش ليبيسور دو مير كي دايره، لا كومبوزيسيون ديالو كي دايره، الا ما عرفتيش لي زاكروش دي شوز، الا ما عرفتيش كيفاش كيخدم مثلا لانجينيور ولا كيفاش كيخدم التيرميسيان، ما عندكش لي نورم، راه حنا كنخربقوا صاحبي، راه حنا ما كنبنيوش، راه حنا ونكونسوا با كيسكون نوطون فور سورتير دو نور. سير الله يخليك طل غير على لو كود ديال لي بلج والله حتى تسطى فيه 7000 نمره اكزاكتومون، الي اكسترا اوردينير، حلوا المشاكل بكل شيء.
هذاك النماري يدخلوهم في لو بيل، كيكتب غير النيميرو تيمشي كيرميه نيشان لارتيكل دو لوا ويجيب له ويحطو. بداو هما ولاو بحال كيهضروا بحال لي زورديناتور، كيهضر غير بالنماري. حنا ما عندنا والو، حنا غير كنتفرجوا حنا. غير واحد القضيه على هذه القضيه ديال الكونساي ناسيونال غادي يدير الكود لا كونستركسيون. حنا كان عندنا في البروغرام اي موا جي ميم ايكري لاتسي وما كنغني بها، لحقاش كما قال السي رشيد صافولي با دي بروغاتيف ديال الكونساي ناسيونال، ما عندناش ني لي مويان. حنا غير نهضروا نقولوا لهم ديروا لنا، ولكن سي اون افير ايتاتيك، سي اون افير كي ديباس كومبليتمون المسائل. فاش كنت اون مي لا بريسيون خرج لو كود جينيرال دو لا كونستركسيون. سو كي انتريس ليتا بور لانستون ريغلي لا بارتي ادمينستراتيف، وفي كاين شي طاكس يدخلوا ولا شي حاجه، ما داك الكود فيريتابل حتى واحد ما تيفهمو. وكنعياو ما نشرحوه، كنعياو ما نهضروا. وانا بيرسونيلمون في لا ريونيون اللي درنا مع مدام لا مينيستر اللي ايفوكي، قلنا لهم راه كاينين ديفيرونس اونت ان كود جينيرال دو لا كونستركسيون يعني كود دو لا كونستركسيون. لا حنا غير كنخربقوا. كاين عاوتاني لي دي تي يو لي دوكيمون تكنيك يونيفي ما عندناش. وتصور شحال من واحد كيدير كيطلع الحيط ديالو من التحت حتى للفوق وما كيديرش كاع داك اش كيقولوا لا سينيسمون ديالها من التحت بافيك لو بي بيردو وداك المسائل. هنا في كازا كلشي كطلع معاه ليميديتي. فرنسا ان تروك الا ما درتيهاش مشيتي فيها انت ta licence d'exercer est remise en question parce que tu n'as pas respecté le DTU. راه الا وقع شي مشكل في une construction que tu as faite où jette l'expertise et qui a déterminé que tu n'as pas respecté les règles de l'art، راه اش كيقولوا له الكونساي ناسيونال دو لور دي زارشيتيك كيدوزك في الكونساي ديسيبلين. لا بروميير دي شوز كيقول لك صنعنا لك لي نورم هو ابليكيهم. الله يرحمهم. حنايا ما واخا يجي 100 كونساي ناسيونال في البروشان والله ما يدير حتى شي حاجه في هذه القضيه ديال الكود. خص لونسومبل دي زارشيتيك كاملين يبقى يغوتوا بحال هذا الشيء اللي كديروا دابا. جو فو ريميرسي 300%. il faut du tapage nocturne. كتقولوا لا سيدي خصنا نخدموا الحاجه راه هضرت عليها قبيله كي تري امبورطون. il faut qu'on travaille dessus. هي لا لوا 29/18. لا لوا 29/18 فكرشها لو كود لا كونستركسيون. Ça tarde si tu veux parce qu'il était bâclé, même si le leader a été viré, n'est plus directeur effectivement juridique du ministère. Il n'a pas concerté tout le monde. Ça tarde parce que tout simplement بزاف ديال الحوايج دخلوا باش كيقول لك لا كاليتي لا سيكوريتي لا ستابيليتي لا ديورابيليتي اي لي زون با ديفيني. سي كون كيسكو سيك لا كاليتي ما عارفينهاش. لا كاليتي شكون مولاها؟ عاوتاني كيسكو سيك لا سيكوريتي؟ لا سيكوريتي واش حنا ولا هذا شكون اللي ريسبونسابل عليها؟ دخلوا بزاف ديال الناس وما عارفينش كاين لي لا ميسيون ديالهم، كاين لي لو كادر جيريديك فين غيبدا هذا، فين يحبس هذا، فين يبدا هذا ويحبس هذا. دونك دخلوا دي شوز تري انتريسون. بحال دابا تصور دابا عاطين اون بريروغاتيف لارشيتيك سي لوي كي فا كونترولي لو كونطرا ديال لونسومبل الاخرين. واش الحماق هذا؟ انت غادي تمشي للتالي وغادي تشوف البلانينغ ديال لونتربريز وغتقاد داك البلانينغ ديال لونتربريز تي ريسبونسابل فيه. على انت ودوك الاخرين ما سون با ريسبونسابل. دونك كما قال السي رشيد داك اللي دار هاد لا لوا هادي اني با ما عمرو مشى للشونتي ما عمرو ما تقاد. دونك il faut qu'aujourd'hui حنايا نشدو دو نوتر كوتي اون باراليل اون برين ديك لا لوا ولا ديكورتيك ونوجدو راسنا لحقاش راه جايه. راه غير يدوز الكوفيد غادي تجي. لو بروبليم بارابور اسكو هاد لا كيسيون ديال الفونسي حنايا اون فو با اسينير لو فونسي ديال المغرب. Ça c'est clair. عندنا الجموع، عندنا الحبوس، عندنا بريفي دو ليطا، عندنا كومونال. اي باغ كونتر سي تي فو مازال عندنا لو كود نابليون اللي داخل في هذاك في لا سبيكولاسيون، وعندنا الملك il ne représente contre disons 30%. دونك نهار اللي توقع بحال مثلا فاش غادي نصنعوا لي نوفيل ديالنا تمسنا وتمنصور سو سون دي زوبورتونيتي فونسيير. سوجيتا وهذيك لقاو راسهم تيبيعوا بزاف ديال العنب، قال له حطي راسك عيا رجع للور بيع ليطا دارت هذا وخلقات ديفيد. دونك لو بروبليم نيميرو 1 سي ان بروبليم ديال لا كرياسيون دو لاجونس فونسيير. سي باسكو سي تي فو سي لابليكاسيون ديال لا 1295 تكستويلمون سي ان غرو لوتيسمون. اذا عندك غرو لوتيسمون عندك اون اوبورتونيتي فونسيير تحطات ما غاديش تدخل في لا نوسيون دو فوكاسيون، في لا نوسيون استراتيجي اللي هضر عليها السي سعودي. سادير ما غادخلش في الوربانيزم بيور، ما عندكش كيفاش دير الدخل. moi كونت اون غاني الكونكور ديال
ديال لا فيل نوفال ديال الغرب قلنا لهم غادي نخدموا لكم لا فيل ولكن حيدوا علينا لونسومبل لارسونال جوريديك ديال المغرب راه ما غيسلكناش عطاونا الفو فير اي وخدمنا لا فيل كوم يلفو المهم ماترياليزاسيون سي اوت شوز مي باغ كونتر سي تو فو حطينا دي كريتير دو ديزينياسيون دو سيت بحال برازيليا حطينا دي كريتير دو فوكاسيون اغريكول ديال المنطقه كامله حطينا دي كريتير ديال لاكتيفيتي كاين لاكتيفيتي اللي غتكون تما دي كريتير جيوغرافيك دي كريتير انسيتيوت كتمشي لتمسنا ما عندك والو تمسنا كاع الي انتروفيرتي واش عمرك شتي شي فيل كنديروا لها واحد الريه وندخل على دخل هذا عندها اينونتيتي بيزاجير اكسترا اوردينير كاينه فوريد معموره إنا ميم با كومبوزي افيك جات وتحطات كي الخبزه il ne peut même pas s'étaler عاوتاني زيد عليها سي تو فو ليطالي ما كتلعبش الدور ديالها سي تدير توت لانفراستركتور اوتوروتيير وداك المسائل اللي غتجي في لي زيكيبمون ما كاينينش تحطوا تما حطوا الخبزه ديالهم وكلات العصا لامباكت سور لا فيل الي تيريفيون انا نقول لك اشنو طراب مثلا في لا مارينا ديال كازابلانكا ايزون سور دونسيفي في لي زاكتيفيتي وداك المسائل من بعد كيجاو الناس دخلوا لهم كيقول لهم حكا شارع الموحدين راه عمر شكون اللي كيخلص شارع الموحدين في التونيل ديالو راه انت وانا ولا اخر سيتادير سي لو كونتريبيابل اللي سيتادير لو فيت دو دير جو ديروج تو ديروج ا تو لا ميم شوز طرات في عزباد لا ميم دابا لي زامباكت لامباكت ديال هذا الايروبور دونفا الي تيريفيون على حي الحسني الا جمعتي حي الحسني ولا جمعتي لي ساسفا ولا جمعتي شي يقولوا لها النسيم ولا جمعتي هذا كلهم دي ديروغاسيون وسير شوف دابا تما كيفاش عايشين الناس والله ما عرفتي ليطا الى جيك دي مليار اي دي مليار بور ريزودر لو بروبليم ديال لا سيركيلاسيون c'est-à-dire l'opération dérogatoire ou l'opération de l'urbanisme du Maghreb c'est une faillite totale aujourd'hui c'est la ville il n'existe plus شنو عندنا في كازابلانكا عندنا دي زاغلوميرا كوم سا اوربان كيخدمين بيناتهم ou la ville ne s'en sort pas. La ville, c'est une projection sur du long terme. باريس حلموا بغاو يمشيو للبحر صنعوا لو غران باري. La question de l'urbanisme, c'est une question, c'est une question d'anticipation, c'est une question de stratégie. خاصك ترمي يديك سي تي سور هي خاصك واجي شنو خاصك ترمي يديك سور 50 ans. عاد تخدم واش عندنا حنايا دي بروجي بلانيفيي سور 50 ans واش الدار البيضاء عندها ان بروجي راه البروجي اللي عندنا في الدار البيضاء سي 2015 2020 سي جوست اون بوتيت اوبورتونيتي اللي عنده باش يقادو ما عندناش اون فيزيون ا لون تيرم سور لوربانيزم ديالنا ونا غيان كتهضر على دو اسمح لي سي سعود كتهضر على دو زيفوليسيون كومبليتمون ديفيرونت اي كونتراديكتوار اي كي سون با سي تو فو كونتكستويل نابليون ا ليبوك راه كان عندهم الكوليرا كانت عندهم هذا سي كيلكو شوز اللي جات ايجينيك سي تي وهو سي ان ديكتاتور غادي امبوزي راسو ويضرب في الطبله سي كوم سا ديكتاتور ان تو il a visité par 50 millions de دابا دخلنا في l'urbanisme سي تي l'urbanisme participatif l'urbanisme consensuel c'est-à-dire l'urbanisme ديال لا سوسيتي سيفيل سي خصنا دابا دي بلان كومبليتمون سوبل اللي تدخل فيه لا بوبولاسيون وما تفيجيش دون ليسباس دون لو طون اي سي ان اوربانيزم دو كونسيرفاسيون واش عندنا حنا اكزاكت ما عندناش بيرسون كي عرفتي منين جاي هذا الشيء il faut dire les choses textuellement في البارلمون ديال المغرب شكون اللي تيحكم راه عندنا لي زعما فيك تو ميزاميتي لي بروموتور راه هما او ميم طون كاينين الجهه الاخرى كيسمعوا لي لوا كيديروا شي حاجه فاش كتشد لا غري نورماتيف تيقول لك عندك 1.5 متر كاري سيرفاس دو فيل بار هابيتون وسير قلبها ل 10 متر كاري ديال لا نورم او ام اس هزوا لك الفراده والجناوه وغادي يقول لك اسيدي واش انت مسطي وانا حيت كندير لك اللوجمون سوسيال ونعطيك 50 متر كاري سي تو دو لوجمون متر كاري دو لوجمون تما يدير لي جبتي لي انت 5 د الناس وعطيتيني 10 متر كاري خصني نصنع لك نون سولومون 50 متر كاري فين يسكنوا وندير لك 50 متر كاري الجرده ديالو يقول لك واش تحتي على راسك دونك لو بروبليم دابا سي ان بروبليم سي tu veux de mise à plat de l'ensemble ديال l'arsenal juridique qui nous permet de produire la ville هذه ديما انا تنهضر عليها depuis 15 ans انا هنايا كنضرب عليها الطبله تنقول اتونسيون aujourd'hui on ne sait pas fabriquer la ville في المغرب ما عندنا دي شيما ديريكتور اللي غير هذا محطوطين هكذا ils sont complètement aléatoires c'est le seul pays au monde où un schéma ou un plan il oublie un schéma un plan c'est-à-dire le plan ديال plan d'aménagement il doit obéir obligatoirement un schéma ما كايناش وداك البلان il est figé وسير شو دير ان بيرمي دو كونستروير ا كازابلانكا
غادي يجي التكنيسيان ويخرج لك لاين بي 1931 ويبقى يضربك بها سي تو فو. دونك داكشي اللي كتهضر عليه لوربانيزم استراتيجيك اللي ا لون تيرم اللي دابا واش عندنا شي اجونس اوربان دو ديفلوبمون؟ ما عندناش لي زاجونس دو ديفلوبمون اللي دايرين هنايا مثلا كذا اميناجمون ولا كذا ولا ربا اميناجمون. اش كيديروا؟ يزيكزيكوت واحد لو بوتي بروجي اللي عندهم. يا اوكين استراتيجي، يا اوكين انتيسيباسيون. ياك الا دار الشيما ديريكتور داكور تفهمتوا عليه دوزو في الديكري وطلعوهم طروات خويا وعطيو الناس تفرج فيه وتسارى فيه وداك الشيء وديروه اوبوزابل تير وحيت يجي البوليتيك اللي توبليجي افيكتيفمون دو رياليزي. والبروغرام اللي عنده سي سا كون جو باري باغ اكزومبل لا استراتيجي ديال لا فيل دو باريس سور لو غران باري. لو غران باري حلموا بغاو يخرجوا باريس يخرجوها للبحر صافي قالوا غنخرجوها للبحر سور 50 طون. عيطوا لي ميور ارشيتكت دي غران كابيني حطوا البروجي. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'architecte, effectivement, il a perdu. L'architecte, quand il ressemble à lui, c'est-à-dire qu'il a fait le poste, quand il a lancé des concours, qu'il a c'était expérimental, c'était extraordinaire. Le pouvoir, le premier plan de l'urbanisme au monde, c'était celui de Casablanca. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que la réglementation des années 30, on commence à la massacrer jusqu'à produire, comme je dis la dernière fois, des plans d'aménagement qui sont mornés. Donc, ce qu'il faudrait, c'est introduire la notion de stratégie, introduire la notion effectivement de plan souple, introduire la notion de concertation des opérations d'urbanisme, et puis surtout la notion de projet de ville, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut. Orientation, moi, j'avais fait un débat il y a longtemps en disant qu'il faut arrêter de développer Casablanca. C'est fini. Baraka Mdarweda. بنيو الدار البيضاء على راسها ما تبقاش دير لنا ديك لي زيكستونسيون ان بلي فينير باسكو غتخرج على المغرب راه ما حدك غادي تولي بحال واحد لو بيز ما حد كتنفخ فيها وغتفرقع على راسها. سيتادير il faut arrêter de développer Casablanca. Il faut les vider من les entreprises qui sont des attracteurs ou des attractrices si tu veux de main d'œuvre à bon marché. هذا هو المشكل ديال الدار البيضاء. Il faut tertiariser la ville à l'image de Londres, à l'image de Paris, à l'image même de Bruxelles, à l'image de pas mal de grandes villes. Et قلت هذاك النهار قلت لك tu crées un emploi tertiaire في 10 متر كاري. دابا عندنا دي زوزين انتراميروس فيهم 100 متر كاري يلاه عندك ان امبلوا والناس كتقاتل باش تخرج غير من كازا باش تمشي تدي السلعه ديالها لوتوروت وهذا ضيع الوقت بزاف. عينا ما نحاولوا باش نديروا داك لو بورسيك باش نجيو من كون لا مارشونديز اريفي فيكتيمون او بور اي دو تروفي دي كولوار باش يخرجوا على برا ديال كازابلانكا. مي اون ناريف با. كازابلانكا اي ساتوري اون ماتير دو ديفلوبمون. C'est-à-dire l'attractivité d'IRA depuis un siècle, il est arrivé à un seuil où il faut développer en parallèle des people. Donc, j'étais toi maintenant, on la force, la force qu'il faut, l'orientation, la force qu'il faut pour effectivement contrecarrer Casablanca et pour équilibrer l'ensemble du territoire de Maghreb. اش من تكنيك عندنا حنايا دابا حنايا on est des généralistes. راه خصنا دي سبيسياليست. الله يخليك غادي نمشيو نطلوا كاملين على لو سي اس تي بي داكور كيل سون لي بروفيل اللي عندهم غنمشيو نطلعوا على لاديم سي تي في اش من بروفيل عندهم غنمشيو نطلبوا على داك لو بيرليك ديال لانجلتير اش من بروفيل عندهم سي دي جون كالي صاحبي دو لور دومين هما كيصنعوا لنا لا ماتير ويعطيوها لنا وحنا نخدموا بها. حنا on peut pas se substituer à tout le monde. واش tout le monde دابا البروبليم دو فون ماشي زعما ها لورد ناسيونال غادي يدير لينا ويدير على ريسبونسابيلتي. حنا راه فاش كتمشي تصنع واحد لا لوا كيلكو بار وكيخليوها لك اون كاتيميني يدوزوها لك مثلا في جوييه ولا في اوت ولا شي حاجه ما كاين حد وكطيح انت ديفون الفيتا كومبلي عاد كتبقى تغوت وسي طروطار. 66 دوزوها في لو 25 اوت والله الا في ال 25 اوت اون كاتيميني دازت بحال اللي طرا لا بوست. على ستركتور ديال المغرب اش كيدير بغيتي ندوز لك واحد لا لوا راه ندوزها لك ولكن دوز لي انت هذه الله يخليك ولا اخر كيدوز لهذا وكيدوز لهذا. لا راه قال لك راه شوف ذاك النهار قال لك سير دير السياسه خصني دار شي تكتيك يديروا السياسه. راه ما عندناش الاداب وميم لي زارشيتيك اللي داروا مشاو داروا السياسه صدقوا في دي بارتي بوليتيك وطاحلوا بيناتهم. ها اللي مشى للبام ها اللي مشى لهذا وبقاو كيتيراو شي تيبع حتى صدق الاوردر. دابا الاوردر اللي عندنا راه فيه دي كلون راه يفو يدير لي شوز تال كيل سون. رشيد سكو جو فولي دير كاملاتي غير واحد لا بارونتيز جات تحلات
Pourquoi on ne s'en sort pas dans le Conseil national? Parce que le Conseil national, si tu veux, c'est deux tendances. Et deux tendances qui s'entretuent. Il faut casser le clanisme. Si on veut s'en sortir. Il y a 20 ans, كيجي واحد الجروب وكيطحن واحد الجروب اخر وكيمشيو يفوتوا عليه وتيجيو بجوج وكيتحطوا وهما. وتصور نعطيك انا دي شوز، انا جو سوي لا بور ديفيلغي تو لي سوكري ديال الله. وتصور مازال ما كملناش لا ستاتيوتار وتبوبليات في لي ريزو سوسيو، والسيد معاك جالس معاك في الطبله وتما كيصيفط، فهمتي، كيصيفط لوطر كلون باش يضرب هذا الكلون هذا. راه لي كلون راه مصنوعين دابا، راهم تيوجدوا عاوتاني باش يجيو، فهمتي. Donc on n'a pas cassé le clanisme. Je pèse mes mots. Le clanisme, il y a deux tendances. La droite ou la gauche qui est هنايا. راه دابا لا ما عرفتش شكون هي لا غوش شكون هي لا دروت، راه وحدين جايين وراه كيضربوا في الاخرين. راه سي تري سكو جو دي بلاتي نقول سكو جو دي اي تري غراف. سي تادير دو جونيس. اسمع دابا لا جونيس سي سا كي انتريسون. لا جونيس اللي بايوني اونتر هاد لي دو توندونس. انا فاش جيت انا دابا جابارتيان اوكان توندونس. انا جيت جو سوي باراشوتي. انا فاش طحت لقيت دو موند كيجرك لهنا وهذا يجرك لهنا، هذا يجي عندك داك الشيء هذاك راه هو الحرب، حدا راسك منه. عاوتاني الاخر يقول لك حدا راسك من هذا. وكنقول لك تصور مازال ما درناش كملناش لا ريونيون وتبوبليات في لي ريزو سوسيو وكتشوف كتقول واقيلا انا واش انا اللي كتبتها؟ لا واش هذا ما يكتبهاش هذيك دارت ليها. وهو يعاود لك حنا بيناتنا وكاينين شي وحدين اللي كانوا معانا بشحال هذه في الاوردر جالسين معانا وكيشد التليفون ديالو وانا كنت في الطواليت حاشاك وكنسمعو كيهضر مع المرابو ديالو من الجهه الاخرى كيقول له اش نقول اش ندير، فهمتي. سي سا لوردر ديال دي زارشيتيكت. لوردر دي زارشيتيكت سيتادير الي بوري دو لانتيريور باسكو الناس اللي كيجيو له سو سون دي جون سي تي فو اللي خالقين واحد الكلانيد، واحد ما كيتحملش مع هذا وواحد ما كيتحملش مع هذا وكيحشوه من هنا ومن هنا والاخر يحشوه من هنا وكنجيو. شوف الله يخليكم الا بغيتوا زعما تقاد الكونساي ناسيونال بروشان هرسوا لو كلانيزم. سيروا دابا انا جو كونساي نتوما لي جون سيروا صنعوا دابا واحد لوردر، صنعوا واحد، قلبوا على واحد البريزيدون رغبوه، قلبوا على واحد 8 الناس اللي غادي تفاهم. ودابا قولوا الله يخليك نتوما الله يرحم باك دوز ماشي غادي تفوتي انت ولا ما نفوتيش ولا هذا، راه غادي تبقى تلعب بين كازا والرباط صافي. وفيها دو كلون غادي يجيو وغادي يجيو وغادي يتقاتلوا ما دار حتى شي حاجه. بعض الخطرات كتبغي تفوتي باش دير الكورون ما عندكش الكورون. علاش؟ لحقاش لي دو طوندونس تقاتلوا. سادير كاين دابا عندنا لا لوا ني با ابليكي. سا فو دير شي وحدين عندهم المشاكل ديالهم اون فونكسيون دو لا ريجيون ديالهم، صنع سا فاسون دو فوار الاخر سا فاسون دو فوار ودابا تخربقات القضيه. سادير خص اون دو شوك. وشكون هي لون دو شوك؟ هي اللي قلت لكم قبيله. سيروا دابا تفاهموا بيناتكم، شوفوا شكون هو اللي غيكون بريزيدون وشكون هما الناس اللي غيتفاهموا مع داك البريزيدون وحاولوا دوزوهم وديروا اون فورس دو فراب اللي غادي تكون ديجا او موان غادي تكون واحد لوموجينيتي على ليشيل ناسيونال.